नमस्कार सांग माने मु कादम्बिनी आपणमानकर सांग एवं मोटिवेशनल स्पीकर आज पुणी थे गोटे नुआ भिडियो रे आपणमानक सामना को आसी जाई अछि। सांग माने आपणकर जीवन रे केबे एमती घटिछि कि आपण घर बाहरला बेले भाबिकी बाहरले एक दुई बा तीनटी कार्य आज निश्चय करिबी आ तापरे ही घर को फेरिबी, किंतु दिन सारा रे दुनिया सारार कार्य आपण करि सारले किंतु एई एक दुई आ तीन कार्य आपण द्वारा हे परिला नहीं बा किछि आपणकर जीवन पूरा व्यस्त रे चलीछि, सबु प्रकार कार्य करि चलीछंती, किंतु जेउ कार्य प्रकृत रे गुरुत्वपूर्ण से कार्य ही आपण करि पार नहंती। बेले बेले हाथरू फैमिली खसी जाउछि तो केते बेले निजर बिजनेस रो सबुठु इम्पोर्टेंट कार्य तो केते बेले निजर हॉबी हाथरू खसी जाउछि तो केते बेले निज हेल्थ सांग माने एमिति हेबार मुख्य कारण होछि आमे तो आम जीवन रे प्रायोरिटी को सेट करि देई थाउ, किंतु सेई प्रायोरिटी रे आमे निजको कायम रखि पारि न थाउ। सांग माने ए भिडियोटी को भल भाव रे देखंतु आ बुझिबा को चेष्टा करंतु, जदि दरकार हुए ताहले नोट भी करंतु, कारण आज ए भिडियो रे मु 6टी एमिति मॉडल देबा को जाउछि जहा द्वारा आपण निजर फोकस स्थिर करि परिबे एवं ता संगे निज प्रायोरिटी को मध्य स्थिर करि परिबे। ताहले चलंतु भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। सांग माने निज फोकस एवं निज प्रायोरिटी को स्थिर रखिया पई प्रथम मॉडल रो ना होछि पैरेटो मॉडल। हाँ सांग माने 1995 रे जणे इटालियन वैज्ञानिक थिले, तांको नाम थिला विलियम फ्रेडो पैरेटो। से गोटे सिद्धांत प्रदान करथिले। सिद्धांत अनुसार यूरोप रो 90% वेल्थ से यूरोप रो 20% लोक बा फैमिली हाथ रे थिला। धीरे धीरे जेते बेले ए सिद्धांत को पूरा देश रे अप्लाई करा गला सेते बेले देखा गला ए सिद्धांत प्रत्येक देश रे अप्लाई हेई परला। ए सिद्धांत आम समस्तक जीवन रे मध्य अप्लाई हेबा आरंभ होई गला। सांग माने जदि आपण टिके निज जीवन को फोकस करी देखिबे ताहले जानि परिबे आपनका जीवन रो 80% रिजल्ट आपनकर 20% कार्य जोगु मिली थाए। आपनका जीवन रो 80% दुख आपनकर जीवन रे थिबा 20% लोकन को जोगु हेई थाए। जदि 20% कार्य जो कार्य पई आपण आपनका जीवन रे 80% रिजल्ट पाउछंती ताको खोजि की बाहर करिवार चेष्टा करिवे आ जदि आपण ताको खोजि की बाहर करि सारिबे तापरे केते समय आपण ए 20% कार्य करिया पई निज जीवन रो देउछंती जदि लक्ष्य करिवे ताहले आपण जानि परिबे कि आपणक जीवन रे आपणकर रिजल्ट को इंप्रूव करिया रे आपण केते कार्य करूछंती। जेतेबेले आपण जानि जिवे को 20% कार्य करिवा द्वारा आपणकर रिजल्ट हाई होउची सेई कार्य को करिबारे निज जीवन बा निज दिन अधिक समय बितेइबा जेतेबेले आरंभ कर देबे आपण को सफल हेबारे केही भी अटकई पारिबे नहीं। ताहले आज ही वीडियो देखि सारिया परे बसंतु एवं खोजी बाहर करिया को चेष्टा करंतु आपनकर जीवन रो से 20 बा 10% कार्य कोन जहा आपनकर जीवन रो 80% रिजल्ट आपन को दोछि आ सेही कार्य को करिबारे अधिक समय देबा आजिठो आरंभ करंतु। देखिबे आपनकर सफलतार स्पीड स्काई हाई हे जीवो। आज ही कार्य करन सांगने निज प्रायोरिटी एवं फोकस को बजाय रखिबार द्वितीय मॉडल होची बहुत ही सुंदर आ बहुत ही कार्यकारी अटे। एई मॉडल को मो जीवन रे अनेक थर अप्लाई करिछि आ बहुत सुंदर रिजल्ट देछि। एई मॉडल रो ना होची 1 डे टू फिनिश ऑल द की वर्क्स ऑफ ए वीक। सांग माने भाबि नियंतु आपण सोमवार दिन ऑफिस गले एवं कार्य करिबा आरंभ कले,
किंतु हठात गोटे एमिति मेडिकल इमरजेंसी बा किछि एमिति इमरजेंसी पड़गला कि आपण काली ठेर 5-7 दिन पर्यंत ऑफिस आसी परिबे नहीं कि कार्य करि परिबे नहीं। आपणकर पूरा 7 दिन कार्य फिक्स थिला, आपण बढ़िया प्लान करथिले एई वीक को किपरि कार्य करिवे, किंतु एई इमरजेंसी जोगु आपण 5-7 दिन आसी परिबे नहीं। भाबी कि देखंतु जदि एमिति परिस्थिति आसी जाए ताहले आपण कोन करिवे, आपण को कार्य को आज ही करेंगे आ को कार्य को काटी देबे। आपण पाखरे जदि एमिति परिस्थिति आसी जाए ताहले आपण केमिति निजर से दिन को बितेबे, को कार्य सब आज ही फिनिश करिवे, निज समय किपरि बितेबे, निजे खाइबे किपरि, निजर सब कार्य को किपरि करिवार प्लान करिवे। थरे भाबिके देखंतु सांग माने मु चैलेंज करूछि जदि एमिति परिस्थिति आपणकर आसी जाए ताहले हुए तो गोटे दिन रे 7 दिन कार्य न करि पारले मध्य आगो आसुथिबा 5 दिन कार्य निश्चय आपण सरे दे परिबे। जदि गोटे दिन रे आपण 5 दिन कार्य करिवार क्षमता अछि ताहले प्रतिदिन एमिति कार्य करिबा काहेकि आरंभ करू नाहंती। जदि गोटे दिन रे आपण 3-4 दिन कार्य करिबा क्षमता रखिछंती ताहले एई जिनिस को आधार करी प्रतिदिन आज शेष दिन बोली भाभी कार्य करिबा काहेकि आरंभ करूनांती। जदि आज शेष दिन भाली भाभी कार्य करिबा आपण आरंभ करिवे ताहले गोटे दिन रे 5 दिन कार्य आपण सरै परिबे। तेणु आज ही शेष दिन आ 4 दिन पाई मु कार्य करि परिबी नाही बोली भाभी कार्य करिबा आरंभ करंतु। देखिबे आपनकर प्रायोरिटी ऊपर आपनकर फोकस बढ़ी जिवो एवं आपण सफलता आगड को बढ़ी जिवे। सांग माने भाबी नियंतु कि आज ही शेष दिन आ काली की आपनक पाखरे समय नै कार्य करिया पई, सेथि पई आज ही सब गुरुत्वपूर्ण कार्य को सारिबार दायित्व नियंतु एवं ताको सारिबा आरंभ करंतु। सांगने निज प्रायोरिटी को बजाय रखिबार एवं निज फोकस को बढ़ाइबार तृतीय मॉडल होची जदि कोनोसी कार्य बदल रे आपन को मन पसंदर किछि प्राइज बा बोनस मिल जीवो ताहले केमिति हबो। सांग माने भाबे नियंतु कोनोसी गोटे कार्य करिया पई आपन को इच्छा हो नाही, आपनकर इच्छा ही नाही से कार्य करिया पई, किंतु हठात जदि केही कहि दबो कि तुमे एई कार्य कले तुमको किछि मन पसंदर बोनस दिया जीवो बा प्राइज दिया जीवो, सेतेबेले आपनकर कार्य करिवार इच्छा मन रे सृष्टि हे जीवो, आपनकर कथा कहिबार स्टाइल बदल जीवो, आपनकर काम करिवार स्टाइल बा प्रणाली बदल जीवो। आपण जल्दी रु जल्दी कार्य करिबा आरंभ कर देबे, कारण से कार्य सारिले आपनको आपनको मन पसंदर प्राइज बा बोनस बा टंका मिलिबो। सेथि पई सांग माने जीवन रो सब परिस्थिति रे केही भी आपनको प्राइज बा पैसा बा कौनसी बोनस दे पारि न थांती। निजकु ही भाबिबा को पड़िबो कि मु जदि ए कार्य करिबी ताहले मो भविष्यत पई भलो हेबो एवं मो जीवन रे किछि भलो परिवर्तन आसीबो, जहा गोटे सुंदर बोनस थारु मध्य अधिक आठे। एई कथा भाबी जदि आपण कार्य करिबा आरंभ करिवे ताहले आपनकर कार्य करिवार क्षमता बढ़ी जिवो, आपनकर कार्य करिवार प्रणाली बा स्टाइल बदली जिवो, आपनकर कार्यर रिजल्ट बहुत बड़ है कि आसीबो। सांग माने सब बेले एहा भाबी कि कार्य करंतु कि मु एई कार्य कले मो जीवन रे गोटे सुंदर परिवर्तन आसीबो, गोटे सुंदर प्राइज मते मिलिबो, गोटे सुंदर बोनस रो आकार रे किछि परिवर्तन आसीबो। जदि एहा भाबी आपण कार्य करिबा आरंभ करिवे ताहले आपन जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन आसीबो एवं आपण निज गोल को सहजरे हासिल करि पारे। सांगने निज प्रायोरिटी को बजाय रखिबार एवं फोकस को बढ़ाइबार चतुर्थ मॉडल होछि द लॉ ऑफ 3। आपण अनेक थर सुनुथिबे जणे व्यक्ति 3 थारु अधिक कार्य को फोकस करि पारि न थाए बा 3 थारु अधिक कार्य को जदि ध्यान देबो से ठीक रूपे कार्य करि पारि न थाए। जदि आपण ए रूल सुनिछन्ती बा जानिछन्ती ताहा गुरुत्वपूर्ण नुह। आपण को 3टा कार्य को आपणकर गोटे दिन रे करिबा निहाती दरकार, ताहा होछि
ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବେ କେଉଁ ତିନିଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ନିଜର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଦିନ ସାରା କରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ନମ୍ବର 1 କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ ଯାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଶେଇକି କରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଦିନ ସାରାରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ତାକୁ 2 ନମ୍ବର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜକୁ ସେମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ କି 3 ନମ୍ବର ସେଇ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଯେଉଁ ତିନିଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି କରିବି ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ସହ ମିଶେଇକି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ତାକୁ 3 ନମ୍ବର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ତିନିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ଦିନ ସାରା ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବଳକା ଯେତିକି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବା ଆଉ କାହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ତିନିଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଶକ୍ତି ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହିଁ ସ୍ପିଡରେ ହେବ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଆଉ ରିଜଲ୍ଟ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବା ଗୋଟେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜ ପ୍ରାୟୋରିଟିକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ଏବଂ ନିଜ ଫୋକସକୁ ବଢ଼େଇବାର ପଞ୍ଚମ ମଡେଲ ହେଉଛି ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଲକୁ ମାସକୁ ଥରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଗୋଲକୁ ପ୍ରତି ମାସ ଲେଖିବେ ଆଉ ତା ରିଜଲ୍ଟକୁ ଏନାଲିସିସ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ମାସ ନିଜକୁ ମନେ ପକାଇଦେବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟୋରିଟି କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ମାସ କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଖୁସି ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଆପଣ କ'ଣ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏନାଲିସିସ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣ ସେଇ ଗୋଲକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏନାଲିସିସ୍ କରିବା ଆଉ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆମର ଅନେକ ଲୋକ ଗୋଲକୁ ପାଇବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକା କରିଥାନ୍ତି। 30-80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ନିଜ ଗୋଲକୁ ପାଇବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ 20-30% ହିଁ ନିଜ ଗୋଲ ଦିଗରେ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ କଥା ଜାଣିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ଗୋଲକୁ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜର ପ୍ରାୟୋରିଟିକୁ ବଜାଇ ରଖି ନିଜ ଫୋକସ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଷଷ୍ଠ ମଡେଲ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ସମୟ ମୋତେ ମିଳିଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ଦିନ ମିଳିଛି, ଏଇ ସମୟର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିତେଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ମିଳିବ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋର ପୁରା ସମୟକୁ ଭଲରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବି। ଯେମିତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ରିଟର୍ନ ଆସିବ କେତେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିଜ ସମୟର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ରିଟର୍ନ କେତେ ଆସିବ ତାହା କାଲକୁଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ମୋର ପୁରା ସମୟକୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ରିଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଆଉ ସେଇ ଉତ୍ତରକୁ ଲେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହାସଲ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ 6ଟି ମଡେଲ କହିଲି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟୋରିଟିକୁ ଫିକ୍ସ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋକସକୁ ବଢ଼େଇବ ଏବଂ ତା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ କିପରି ବଢ଼ିବେ, ସଫଳ କିପରି ହେବେ। ଯଦି ଏଇ 6ଟି ମଡେଲ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେକୁ ବି ଆପଣ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନିଜ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ପାରିବେ, ନିଜ ଶିଖରକୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ 6ଟି ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣମାନେ ଆମ ନୟନିକା ମୋଟିଭେସନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ
नम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचब और आमको कनेक्ट करदेव ताहले मु रही सांग मैंने पुणी थे देखा गोटे नुआ भिडियो नुआ टॉपिक सह से पर्यंत निजर ध्यान रखते एवं बहुत खुशी रुहतु कारण खुशी रहा बहुत जरूरी। जय जगन्नाथ।